pangasawunon. Pero ug motambong ta sa kumbira sa kasal nga wa tay biste. Nagpasabot sa pagkamatarong ni Kristo nga atong gikinabuhi. Kining Kristo nga atong gikinabuhi adlaw-adlaw masama ta ni Pablo. Unsay gingon ni Pablo? Unsay gi-declare ni Pablo? Ay ha siya nakaingon nga ang kamatayon kadaugan. Pilipos 1:19 ngadto 21. Kay alan kanako ang pagkabuhi mao si Kristo. Ang kamatayon mao'y pagdaog. Kung nabuhi ta ni Kristo karong panahona, sama sa atong igsoon, doon na siya kinabuhi ni Kristo, gikinabuhi niya ang kinabuhi ni Kristo nga naa sa atong espiritu, nausa na. Kung sa iingon, kung mamatay, Congratulations. condolence ba? Congratulations. Ingon mas Pablo, ang kamatayon kadaugan